हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आई एम एक्साइटिंग बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म उम्रा। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। घर में बैठे हुए थे तो सडन प्लान बन गया कि उम्रा करने चलते हैं। मैंने अपने शहज़ादे हस्बैंड को कहा कि रेडी हो जाएं, आज मेरा उम्रा करने को दिल है। कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम भी रेडी हो जाओ और बच्चों को भी रेडी कर दो। मैंने बच्चों को भी शावर दिया, खुद भी शावर लिया, रेडी करके दो दो नवाफिल जो उनसे हैं वो हमने घर में ही अदा कर लिए थे उम्रे की नीयत के। कहते हैं कि जिनका घर हरम की हदूद में होता है वो घर में ही नवाफिल अदा कर सकते हैं, लेकिन जिनका घर हरम की हदूद के बाहर होता है उनको मस्जिद आयशा जाके नवाफिल अदा करने पड़ते हैं। सो हमने घर ही अदा कर लिए थे। घर अदा करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इशा की अज़ान हो चुकी थी और जमात खड़ी होने में अभी टाइम था। लोग जो सा है वो जमात अदा करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए रवां दवां थे। हम भी उनके साथ चल दिए और देख रहे थे कि जहाँ पे भी हमें जगह मिले बस हम एंटर होके नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद नीचे हरम सहन में जाएंगे। इधर हमें जगह मिल गई थी। हम लोगों ने अमार जोन से हैं वो मर्दों वाली साइड पे चले गए और मैं और अब्रिश जोन से हैं वो औरतों वाली साइड पे बैठ गई। हम लोगों ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करके अपने लिए दुआ मांगी, सबके लिए दुआ मांगी। अच्छा, ये जगह जोन सी है ना मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरी दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रिप है, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप है। मुझे इसके अलावा कोई ट्रिप अच्छा नहीं लगता। इस जगह पे इतना सुकून है, इतना सुकून है कि दिल करता है कि आप 24 घंटे इधर बैठे रहो, अल्लाह के करीब अपनी बातें मनवाओ, अपनी बातें करो अल्लाह से। अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी का हल जोन सा है ना वो आपको मिल जाता है। नमाज़ अदा करने के बाद मोहम्मद सलार कहते हैं मम्मा अब्रिश को मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, जब भी ये अब्रिश को उठाता है ना तो मुझे डर ही लगा रहता है कि वो उसको गिरा ना दे, और सम टाइम ऐसे होता भी है कि उसको गिरा देता है। अब हम जौन सा है हरम में नीचे सहन जाने के लिए एंटर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी दिखा देते हैं। आप में से माशाल्लाह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इधर आए होंगे, जिन्होंने उम्रा अदा किया होगा, जिन्होंने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा। तो मैंने कहा चलें मैं भी आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलें, जो लोग नहीं आए वो तो देख लेंगे ना। अच्छा, आज ना बहुत मज़ा आया इधर आने का, क्योंकि रश बहुत कम था और हर तरफ जोन सा है ना ऐसे हल्के हल्के थोड़े थोड़े से लोग हैं। हमने हर चीज़ को महसूस किया, हर चीज़ को देखा, पास से कैप्चर किया, हर चीज़ का बूसा लिया। अभी ये हम सहन में नीचे तवाफ़ करने के लिए उतर रहे थे, तो मैंने कहा खाना काबा पे जिसकी पहली नज़र पड़े वो दुआ मांग ले। सहन में पहुंच चुके थे तो अब हमने जाना था ग्रीन लाइट की तरफ। तवाफ़ या सफ़ा मरवा जब भी आपने स्टार्ट करना होता है वो ग्रीन लाइट से स्टार्ट करना होता है। ग्रीन लाइट की तरफ पहुंच के पहले आपने 2 कदम ग्रीन लाइट से 2 कदम पीछे दोनों हाथों से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना होता है, और फिर 1 कदम आगे हो के तो फिर आपने एक हाथ से यानी कि राइट हैंड से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करना होता है। अच्छा, ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इसलिए होता है कि जो हजरा अस्वद के पास नहीं जा सकते या उसको चूम नहीं कर सकते, तो जब आप इधर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को चूमते हैं तो इसका मतलब यही होता है। इधर हमें जो सा है वो ग़िलाफ़े काबा को छूने का मौका मिल गया। रश कम था, मैंने खुद भी हाथ लगाए, अपने बच्चों के भी लगाए, अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी लगा लें। फिर ये हतीम के पास हमें जगह मिल गई। मैंने यहाँ से हर चीज़ को कैप्चर किया, देखा, महसूस किया, हाथ लगाया और बोसा दिया। हतीम का हमने टाइम पूछा तो वो कहते हैं कि हज तक जो है ना वो बंद है, हज के बाद जो है हतीम का टाइम खुलेगा तो फिर आप लोग जो हैं इधर नवाफिल अदा कर सकते हैं। अब रिश को इधर थोड़ी देर के लिए बिठाया तो वो पुलिस वाला कहता है नहीं, जिसको नीचे उतार लिया। हमने उसको नीचे उतार लिया। हमारा तवाफ़ जोन सा है वो स्टार्ट हो चुका था। ये देखें जी, इधर सफाई वाले साथ साथ जोन से हैं सफाई कर रहे होते हैं। जितना मर्ज़ी रश हो, जिस तरह मर्ज़ी लोग घूम फिर रहे हों, लेकिन उन्होंने सफाई करनी है और उनको कोई तंग करने वाला भी नहीं होता। हमने अपने साथ चक्कर पूरे किए तो उसके बाद हम निकल पड़ते हैं सही करने के लिए। अच्छा, सही में ये जो आपको नीचे पत्थर नज़र आ रहे हैं ये आपके पाँव को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। इधर भी वो मार्बल लगा सकते थे, प्लेन मार्बल लगा सकते थे जैसे उन्होंने
ادھر لگایا ہوا ہے طواف کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے، لیکن ادھر انہوں نے یہ پتھر اس لیے لگائے ہیں کہ جب آپ طواف کرنے کے بعد آپ کے پاؤں تھک جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن ملنے کے لیے یہ پتھر انہوں نے یوز کیے ہیں، اس سے کافی اچھا مزاج ملتا ہے آپ کے پاؤں۔ یہ ہم صفا مروہ کی طرف آ گئے تھے، یہ تھی صفا کی پہاڑی۔ الحمدللہ ہم ادھر پہنچ چکے تھے، ادھر کھڑی ہو کر دعا کی تو ہمارا جو ہے وہ صحیح کرنے کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ تھا۔ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہر دل میں دعائیں بھی تھی، دل میں امیدیں بھی تھی، بہت کچھ تھا جو ہم نے ساتھ ساتھ مانگا، دعائیں کیں۔ اچھا یہ گرین لائٹ پر کہتے ہیں پہنچ کے آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تو آپ جب بھی ادھر آئیں تو ادھر لازمی اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں۔ میں نے بھی اپنے لیے دعائیں کیں، آپ سب کے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ ادھر سب مسلمان آئیں، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کسی کی استطاعت ہے یا نہیں ہے، وہ ضرور ادھر آئے۔ ادھر بہت سکون ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا، کوئی کسی کی طرح لیے کچھ بول نہیں رہا۔ صحیح کر کے ہم باہر نکلے تو یہ باہر صفائی کرنے والے ہوئے کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلے میں یہ بھی تھوڑا سا کیپچر کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے جی کروانی تھی کٹنگ، تو یہ باہر انہوں نے فری باربر سٹالز لگائے ہوئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی لائن میں لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے۔ جب یہ تھوڑی دیر لائن میں کھڑے ہوئے تو ادھر جی وہ بہت ہلکی ہلکی کٹنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ذرا مین کر کے کٹنگ کرانی تھی۔ مین مطلب کہ انہوں نے اچھا یہ آپ کو یہ 2 ونڈوز نظر آ رہی ہیں نا، یہ 2 ونڈوز وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا وہ پھینکتی ہوتی تھی نا کوڑا، یہ وہ ونڈوز ہیں۔ ہم آگے جی مکہ ٹاور میں، مکہ ٹاور پر باربر شاپس تھی، ادھر سے انہوں نے کٹنگ کروانی تھی۔ یہ ساتھ ساتھ جو سے سب شاپنگ مالز ہیں، تو میں نے کہا چلیے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی تھوڑے بہت دکھا دیتی ہوں۔ یہ ہم باربر شاپس پر پہنچ چکے تھے، یہ ساتھ ساتھ جو سی ہیں وہ سارے باربر شاپس ہیں، آپ جہاں پہ مرضی بیٹھ کے کٹنگ کروا لیں۔ انہوں نے پیسے ادھر فری سٹالز تھے، انہوں نے پیسے لے کے کٹنگ کرنی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا کھانا لیا، شکر اللہ کا کر کے کھانا کھایا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو مساجر سے مساج کروایا، 10 ریال کے 10 منٹ میں نے لیا، میرے بیٹے نے لیا، میرے ہسبینڈ نے لیا۔ قسم سے بڑی مزے کی یہ چیز ہے، بہت سکون آیا پاؤں کو، باڈی کو، ہر طرح کا مزہ۔ لیکن انہوں نے نا ٹائم کم رکھا ہوا ہے، 10 منٹ کے 10 ریال۔ میرا دل تھا کہ چلیں 20 منٹ تو ہوتے۔ ادھر ہم نے مساج لے کے اپنے آپ کو ریلیکس کیا۔ اس بندے کا نا بڑا بزنس ہے، قسم سے یہ کیا جائے تو بڑا چل جائے۔ یہ تھا ہمارا واپسی کا سفر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔